I need. 'Cause all that's now is you and me. Don't ever doubt if it's what you feel. 'Cause all I know is that it's you and me. Good morning! So travel naman kita guys sa Guimaras. Kadugay-dugay wala kita ka-travel. Before that, apit kita guys sa may sa McDonald's. Makal kita tayo pamahaw. And then, ari na kita sa may Lapas. Lapas, we're going to Roro. Sakay kita, aga pa kita paris para mataway ang pagsakay nato ni Digotok. Alright? So, ma-travel kami around the Guimaras. Subong adlaw kagay update mo guys ang kakatabo dito sa may isla sang Guimaras. Do what it takes to make it right. Can't hesitate any longer. Feel the rush, everything Sampang ari ka nga guys, kanami agad kay te makita mo overlooking dire ang Iloilo City kag ang Guimaras. Pag sampang ikaw gahulat, patigal mo gid guys sa therapy ang kalawasan mo kay Marila kagid. that is you and me. Pag ano guys, more or less siguro mga 20 to 30 minutes ang biyahe sang Roro paabot dire sa may Jordan Warp. Pag pagabot namon dire, ginsabay na lang namon guys nga mag hingagaw samtang hindi pa init. Hingagaw kami drone shot kag trips gamay. Pag mapakita ko guys kay no first time ko din mag drone shot dire sa may Jordan Warp. This moment, you know how to make this. Experience mo niya guys ang kanami nga lugar. Nami Ilablo no. Feel your touch, now my dreams are brought to life. 'Cause what we have is all I need. 'Cause all Alright, so to guys nga latest update na to, nag drone shot kita di kay malagaw kita malibot kita sa Guimaras so kondisyon na natin ng motor no, kondisyon. So mag-on na kami guys, na kami mapunggan may isang pamatyaga no, na anuhin kita. Ito medyo busy kita, ati subong nari kita sa Guimaras. So first time ko nga may angkas. So nami diri mag-anuhan ka maglago sa Guimaras no? Woo! Yeah! Very nice ang Guimaras. Nami ikit guys. windows down, nowhere to far, going to save us now. But in my head, it's summer again, summer again. Summer again. Chill ride, road trip. Amo na yung experience namon guys. Kanami kunaga ka pa no? Malingaw ka sa dalan dire sa may Guimaras. Kamo ni amon travel no? Agi ka sa malapad nila nga dalan, matawhay nga dalan kag nami nga view imo magyan. Pag pakadto sa Jordan ba guys. Pakadto na kami Nueva Valencia, pakadto sa may Alubihot. Alright, so kanami amo ning dalan gisa makita nyo tanawan nyo. Yeah. Swabe lang ang view no. May get ano pang ginahulat mo mag ride ka na samtang wala pa nagulan. It's getting late, getting dark, getting cold on the west side. Dreaming about all those days that will fade into blue nights. With your hands on mine, with the windows down, with the ember light as the stars come out. I can't turn back time, I can make you come around. But in my head, it's summer again. Can we pretend it's summer again? With your hands on mine, with the windows down, nowhere too far, going to save us now. But in my head, it's summer again.
So guys, this is Aluviud Cove. Kanami diri mag-relax so sa pag-travel mo magyan mong mga dalan, mambal ka road trip, throttle therapy, plus bukid manami nga lugar, mabugno nga dagat na may paliguan, relax taga white sand pa. Kita mo guys ang amon pagpaligo tapos nag-drone shot kita di mabatsagan mo ang anuan kang kanami nga lugar. Maka-relax ka, maka-refresh ka. Kung ikaw may problema, madula-dula samtang ari ka di sa isa ka resort. So bantayan nato ni guys mga pagkulupad yung drone shot kag update sa nga lugar. Kanami gid namit balik-balikan nami palamahawan kag kanami man siya kanan guys kag mag-relax mo overnight ka pwede man kag kanami